Akwantuo mu nsɛm ɛna ɛnɛ mede brɛ mo. Na obiara ni wɔbɛtumi aka akyerɛ me sɛ ɔntu kwan da. Andrayana the motivator. Me na mede akwantuo mu nsɛm ɛbrɛ mo ɛnɛ. Yɛtu kwan ɛkɔ ɛba. Mpanimfoɔ sɛ ɛdan te sɛ adaka a ka obiara bɛkukuru ne deɛ akɔ baabi a wokɔ bia. Nanso ɛnte saa. Ɛno no yɛ abere a wakɔ baabi a ɔho kyew ɛwɔ baabi a wopɛ baabi de wo ti ato. Na obi a ɔne nyansani bi tena a yɛka saa asɛm wɔ akyire no wabu saa bɛ no. Ebi tu kwan ɛkɔ baabi a ɔrekɔ koraa no. Onim baabi a ɔrekɔ. Baabi a ɔde ne ti bɛto. Nipa a ɔkɔ soɛ ne so. Nanso ɔbɛkɔ no, na Awurade adom. Wanya nkurɔfoɔ pa na wɔn aboa no. Akwantuo mu nsɛm. Mmerɛ a wobɛkɔ na wonni adamfoɔ biara wɔ hɔ, so wobɛkɔ no anya obi a obetumi aboa wo. Ebi wɔ hɔ a nipa na a ɔbɛboa wo no, busa ho sɛ ɔno ɛna Awurade ɛde na ma wo anaasɛ ɔba w'abrabɔ mu kɛkɛ abɛsɛe wo. Ɛyɛ ana daa ne daa nyinaa no, ɛyɛ sɛ yɛ take that into consideration. Sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛbɛhunu yɛakwantuo mu nsɛm deɛ ɔbɛnyɛ sɛ ɔbɛbɔ yɛade pɛ bi a yɛahwehwɛ no nkwaraabrɛ mu agu anaasɛ ɔbɛboa yɛ apagya ade pɛ bi a yɛahwehwɛ no nkwaraabrɛ mu. Sɛ wopɛ sɛ w'akwantuo mu nsɛm esi yɛ a, ka ehu sɛ obi a ɔbɛba wo nkyɛn no, ɔbɛbɔ w'ade pɛ bi a wɔdevelop from nkwaraabrɛ mu a wɔaduru sɛsɛ mmerɛ yɛgu. Anaasɛ ɔde biribi a wonnim bi bɛhyɛ hɔ ama. Ɛno ɛna woretu kwan a ɛyɛ sɛ wodwen ho ansa na watu anammɔn bi. Yɛkɔ sɛ yɛkɔbɔ bra. Yɛkɔ sɛ yɛkɔhwɛ deɛ abrabɔ ne yɛdi yɛbɛduru. Na yɛkɔ so na Awurade anyɛ yɛ adom ama nipa papa amba yɛn nkyɛn a, busa wo ho sɛ our purpose in life, yɛbotaeɛ no yɛbɛtumi accomplish. Obiara ne gyidie. Obi wɔ hɔ onim sɛ wɔkɔ no ɔkɔyɛ no Kristo som anaa ne gyidie bi a onim biara no ɛna ɔkɔyɛ ne tithe na ɔde akɔ n'anim. Obi wɔ hɔ so a ɔse ɔno deɛ ɔbɛhyehyɛ ne nneɛma yie na wafa nipa papa na ɔne nanam na ne biribiara si yie. Enti hunu w'akwan na di so. Ɛnkɔfa obi deɛ ɛnkɔhyɛ obi die mu. Ɛsiane sɛ akwantuo mu nsɛm no, wohunu baabi a wode wo deɛ bɛto a, ɛno ɛna si wo yie. Nipa biara no, wontumi nka sɛ wontu kwan. Mpo sɛ yɛ baabi Ghana na wowɔ anaa US koraa na awɔ a, wofa ka ɛkɔtena baabi foforɔ. Anaa wɔawareɛ mu mpo no, ɛtumi yɛ akwantuo ma wo. Enti wɔawareɛ mu akwantuo no, hwan na wo ne ne kɔ? Nipa na wo ne ne kɔ no, ɔbɛsesaw wo suban bi a wonim dada na ɔde bɔne ahyɛ wo hɔ anaa? Anaasɛ wama wabrɛ wɔ abrabɔ mu. Busa ho sɛ awareɛ akwantuo no. Na awareɛ akwantuo no so baage bɛn na wode kɔɔyɛ na baage no so ade kɔɔyɛ no, wotɔ twenee yɛ anaasɛ wode sie yɛ. Ɛne so bɛtumi ama w'abrabɔ ayɛ kama anaasɛ ayɛ basaa. Awareɛ akwantuo mpo no a hunu sɛ akwantuo de wɔn bebree.
Se wo ye wedding kra na cake no ye de ma wo no baby ed baby susu aye se ed enye de na baby aye hyikyire nko a busa ho se ase akire se obi so be ka cho se empinatwe ed sen aware ka hunu se sa empinatwe na obetwe na mfa wo kọ aware mu no jai to ho because ebe say obi bi wo ye abayi wa wasi so wonya nware enso pese wo twe empina bia ekọ bia bi hunu se wonya nware ye na wo twe sampna no o purpose ne say o purpose ne say wo di gi memesi kadi say ya ho kire binti na wo twe sampna na meso say we dey me power cho because obia ne ekwan a ofa so edi nya ne ho ebia nka enye sa nipa na nka beku ho enti say ya ho kire na wo de koye sa ade na de ko wura sa ade ni ma meso say Erade nya wadom na sa nipa ne mboa ema ni mfa ade boni bia nda akire no ma nyoma pensi wa brabom impo sa wo yese wo kwa akware obi foforo ko na sa ni good spirit no enter wachi esa wo se sa nyoma nyina aboa ema aware eyeye aware kwentuo no wo start adedede beso wo se akwantuo no ewa ti se wanya wo bag no na wa fa ntu a ahokire na wo de ba oso ebi susu ani se wo ko akwantuo nim na wa akwantuo nim na wa start nya yefunu a wo de be wo ba aware akwantuo no wo ko aware mu na wa nya sa experience na wa anko wato chima tibusa ho se awari ya wo kwei wakwantuo na be wie pe ya na se enwie pe se wo hwe na bibi esi ukwan a encheye erade ne hene ena erade tuo enhyehyeye bi a wahyehya ma obia sempo eba na besi wawari akwantuo mu ahunu se ebia eye erade nhyehyeye eno no ebia nka wonya saba no kra na ka ohunu de wi abesi handle no te rade se wo de ye ni se ya aware kwentuo no sikasem ka ho obewura mu no busa ho se aware na wo ko ye no ebre wo sika ana se wo de ye ukakra bi na na ade ko wanim hunu se o ware no o ma bet na fiem because e fiem na wo e ka ware akwantuo mu na watete wo ma e wo efiem believe bi abesa o de tete wo ma bia no ni nyina ese wara esan akra ni nyina o ho abetinya kwa akofa ne believe bi opebia enti se wutiti ni ya sa believe na o de tete no na no a no de beko awieye se wutiti ni ye mpo na onyina obetimi decide on ono a ne de bi opese oye enti se wo sa hu se efie na wo betiti wo ma na wadwe hu se kwan best so na befa so abesi fie ma wo ma ehun se omuso nyina omuso besi bi because ye koni ye be nyina ye han dan obi entu ni wansi ho ensi fia wuntimi nko han bi na se wusa etu good foundation on the travel in marriage enya insensanso wo man so say me ma me ware ye ana me papa ware ye one me tena ana otete me wo
yaye fie nti me so me try say me so metete me mba wo yaye fie se ade a wo han dan a me se wo nkwan na waka bibi ato wo mother sum say enye wo pe na wo de yesa na enkra no afa wo futuo no so e de asi omode na omo so de atu efu akwantuo no afen so aware akwantuo na eso hunu se duru me bia se mo ante mo ho ase a nyoma betimi aye basa na nyoma ye basa na hunu se wo ye oba warefo a ye ma Bible see Bible no na yeso hu sa akwantuo no na wo de ko the moment a wa start aware no akwantuo na wo de ko enti me our advice is say wo your ba warefo na wo pese otu akwantu papa ye nyama Bible na sa Bible na yese wo de ko aso ento sa Bible na nkone sa Bible no na yese wo de to bedroom ento nkone sa Bible no na in case say nyama mu ye den a wo biem obiara ni believe obi wo ha ye ma ne Bible ye ma no adefofo se wo pe aware akwantuo mu ya eno na mpese mechiro na aye evidence say akwantuo na wo ko no openie bibi bia de be ma bia say fa to ho no make sure say e ya akwantuo na wo tu ene na obi wo ho a opese oyi ne hu free aware animu a na woyi sa anyoma ni nyina gu nchen eyeso hu say aware no enye spiritual, it can never be spiritual me eye enkuta hu di bia oba ne bema e deciding on their own say no meye ukom na amboa wow you can decide to back off obi antichiro na so ma refi say ade bia de be ma wo say fatu akwantu no eye say wo try say wo de be ma nipa kro ne back enti na obi wo ho a asante amamema na say traditional religion na say religion bia no obi wo ho o say o de oba ne nsan koma no asetre no say ye wedding kra na wo akofre sofo na wo hira so no wo abegu na man so koye court na wa court wa koye divorce or divorce aware makwantu nanso se wo dwu sa na bibi sesi a se wo ba na atunefo se enam sa de wo ya me hu ye ntimi pese ebi beto no so de aka na futuo hu no de abone bra aware kwantu bi wo ho a oye lucky wonya ni group mate ebi wo so a onya obi a wanyi se ne kakra obi wo so onya de wanyi se ne pa ni nyina ye nkutahudie se mote mo ho ase a akwantu na woko akwantu ehu hia pa but anadia me de bra wo no eye aware akwantu waware akwantu no wodi ko owom ana obede esinchen esanse enti ase bia mbenti eye se wubisa wo ho ye be se hie bi ni adwendwen nsemo ho bye.